Kami mau bersukacita bersama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bersama Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kelahiran Akmu Tuhan. Dan malam ini kami mau mengingatnya kembali Tuhan, hari kelahiran Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat bagi kami semua. Tuhan, malam ini Tuhan kami berdoa supaya ibadah malam kami ini dari awal sampai akhir Tuhan, Tuhan yang tuntun Roh Kudus, kami mengundang Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami beracara, dan biar ibadah kami boleh memuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Merim. Saudara-saudari, jangan lupa tolong videonya di-on-in semua ya. Ini adalah saat-saat yang luar biasa. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Let's we give a respect to our God. Mari kita mau persiapkan hati kita bergabung dengan Sanctuary. Silakan Sanctuary. The stars are brightly shining. It is the night our dear Savior born. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, now divine, oh, now when Christ was born, oh, now divine, oh, now divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder
undang saudara sekalian untuk berdiri. Let's give it praise to the Lord. Hallelujah. Joy to the world, the Lord is come. Wherever we sing a King, let every heart prepare Him room. And heaven angels sing, and heaven angels sing, and heaven and angels sing. Joy to the world, the Savior reigns. As on the sun is rose, while field and flood, rock, hill and plain, repeat and sounding joy, repeat and sounding joy, repeat the sounding Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tak kirimkan anakmu yang tunggal ya Tuhan untuk kami ya Bapa. Untuk menebus kami ya Bapa. Untuk kami boleh lahir baru ya Tuhan. Untuk kami boleh masuk dalam keluarga kami ya Bapa. Kami berterima kasih dan bersyukur mempunyai Bapa yang seperti Engkau ya Tuhan. Bolehlah di hari Natal ini Tuhan, kami boleh mempergunakan setiap dari hari kehidupan kami ya Tuhan, untuk mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Bahwa Engkau telah menebus kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas anak-Mu yang tunggal ya Bapa. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan. Engkau Bapa tuh yang selalu mengasihi kita melebihi dari segala apapun Tuhan. Yes, Lord. Ya Terima Tuhan. kasih ya Bapa. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Kau temukan di dalam
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dalam Yohanes 3:17 mengatakan, kalau Tuhan mengirimkan anaknya bukan untuk menghakimi kita, Yes. tapi dunia ini boleh diselamatkan melalui dia. Amin. Amin. Kelahirannya janganlah menjadi tradisi untuk kita bersenang-senang perayaan Natal, tapi kita untuk mengingat pengorbanan yang diberikan Bapa kita untuk kita, untuk menebus dosa kita, untuk melayakkan kita masuk dalam pelatarannya. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
menjadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segelaku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau Tuhan kami, penyelamat kami. We worship you, Lord God. Terima We kasih worship Bapa. you, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. We worship you for who you are, Lord. Let us We worship bless you you. for all that you've done for us. Let us worship Thank you, you, Jesus. Lord. We Let us worship you, our God. Hallelujah. We want to worship you with our heart. We want to worship you with the things that we do every day. We want to worship you with Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku,
Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Let's sing it one more time, church. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. God bless you, praise the Lord. Haleluya. Saya kembalikan ke Ko Solihin. Terima kasih Shana dan juga tim untuk semuanya. Merry Christmas everybody. Everyone, we're sure that everyone is thankful that we are almost at the end of the year, but God has always been faithful to each one to us. Amen. We want to continue our service tonight with the Bible reading. So families, kids, those that are small or big, any children, come to the video, okay? Because we're gonna read Bible together. So we're gonna read 21 verses from the book of Luke, and the adults or the parents are going to read the odd verses, yeah, 1, 3, 5, 7, and then the children will be reading the even number, 2, 4, 6, and so on and so forth until the verse 21 ended. Yeah, we're gonna take from the book of NIV Bible, which I will share. Hold on a second. I will share the screen. Okay, so I hope everybody can see it. Yeah, everyone ready? Let me see whose hand who's ready. Everyone ready? The children ready? Okay, we're gonna read because this is a story about the birth of Jesus Christ. Yeah, jadi parents the yang ganjil or the odd verses, and then the children will be the even. Yeah, starting in the even. Okay, okay. We're gonna start the parents first. I'll start, and then we'll together, and then the kids will be the second verse. 1, 2, 3. The birth of Jesus Christ. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was census that took. Quirinius was governor of Syria. Verse 3. And everyone went to their own town to register. Verse 4. So Joseph also went up to the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and the line of David. Verse 5. Adults. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Verse 6. While they were there, time came for the baby to be born. Verse 7. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Verse 8. And there were shepherds living out in the field nearby,
keeping watch over the flocks at night. Verse 9. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Verse 10. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Verse 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Verse 12. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Verse 13. Suddenly, a great company of heavenly hosts appear with the angel, praising God, saying, verse 14. Glory to God in the highest heaven, and the earth peace to those on whom his favor rests. Verse 15. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about." Verse 16. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. Verse 17. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. So they Verse hurried 18. off and And found all Mary who and heard it Joseph were and the amazed at baby what who the was shepherds said lying to in a them. manger. Verse 19. But Mary treasured all these things and pondered them in her heart. Verse 20. Shepherds returned, glorifying and praising God for all the things heard and seen, which were just as they had been told. Verse 21 together. On the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. Praise the Lord. angel was giving the name. I think Was just as they had everyone been told. know about this story. Jesus was born, and we're celebrating his birth today. And everyone as a family, as a church, we are celebrating Jesus' birth and also for his life and also his love to each one of us. Amen. Everyone say amen. Amen. Pastor, over to you. Merry Christmas to everyone. Welcome to this Christmas service of IFGF New York. Selamat datang di acara Natal bersama dari Gereja IFGF New York. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semua meskipun sebagian kita bertemu melalui online. But we know that this Christmas is a special Christmas because in the year of 2020 we experienced such a different situation, environment that allow us to be different, experience something different in our life. Before we hear the word of God, let's prepare our heart and pray together. Father, we thank you. We are grateful for the birth of your Son, Jesus Christ, that has come to earth for the sake of humanity, Father. We thank you that you come to save us and you come to bless us, Father. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas pengorbananmu ya Bapak, atas kesediaanmu mengirim anakmu yang tunggal ya Bapak datang ke dunia ini Bapak. Terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan jamalah hati kami, kuatkan kami kembali Bapak di dalam menghadapi masa-masa ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu berserta dengan kami ya Bapak. Karena itu kami berdoa ya Bapak supaya roh kami boleh dibangkitkan kembali pada malam hari ini dalam perayaan Natal ini Tuhan, supaya kami senantiasa percaya dan senantiasa mengandalkan Kau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, urapi kami semuanya Bapak dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti ibadah ini Bapak, Engkau bekerja dengan leluasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. My heart goes out to the people and to all of you during this pandemic season, especially those of you maybe experiencing difficulty, mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini. Even some of us, maybe those of you lost a loved one during this pandemic. Our heart goes to the
our brother Pak Heri yang dipanggil Tuhan earlier this year, and his sister as well. Dan 2 hari yang lalu juga ada saudari kita yang terkasih, Oma Kimia, dia juga kembali kepada rumah Bapa dalam masa Natal ini. Again, this is not an easy Christmas. Every Christmas we celebrate the birth of Jesus Christ. And to be honest with all of you, it's not an easy message to deliver during Christmas of the things that's happening during Christmas. But especially for this year, it is truly not an easy situation that we are going through. Karena itu saya berdoa supaya kita semuanya ini bisa mengalami pengalaman-pengalaman Natal yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Karena Natal bukan sekedar hanya perayaan yang dirayakan oleh dunia ini, yang kita rayakan seperti kita lihat di TV-TV aja. Tapi perayaan Natal ini adalah suatu perayaan yang khusus. Perayaan yang membuat kita dapat mengalami suatu peristiwa yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. So, you know, ada yang bercanda, kita nggak boleh lagi nyanyi lagu Mari Berhimpun, karena kita nggak boleh berhimpun lagi gitu ya, kita dibatasi, tapi kita boleh bersekutu ya, jadi kita tetap bersekutu bersama-sama. Ada yang menulis judul lagu We're Not Going Anywhere This Christmas gitu ya, kita nggak kemana-mana lagi waktu Christmas ini, karena kita nggak bisa lagi jalan-jalan, menikmati pemandangan dan sebagainya. But again, we do our best. Kita tadi sudah lihat anak-anak juga mulai terlibat di dalam acara-acara ini, yang kita nanti akan lihat video-video juga. So let's do our best to celebrate Christmas, and we do believe that Christmas is a God's message for us. You know, Christmas is a special event that all of us who believe in Jesus will celebrate together. And I'm asking God, what is your message for this particular Christmas 2020? Apa yang Tuhan ingin katakan dalam masa-masa Christmas tahun 2020 ini, dalam masa-masa yang tidak mudah, dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan. And I want to tell you that Christmas is a beautiful event actually. Natal itu ada suatu peristiwa yang sangat indah, karena ada suatu turning point di dalam masa Natal ini, yaitu dengan kedatangan Yesus di dunia. Yesus telah merubah sejarah daripada dunia. God has changed the history of mankind through the coming of Jesus Christ. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus itu, Tuhan memberikan kembali pengharapan kepada dunia ini. Kelahiran Tuhan Yesus adalah puncak sejarah keselamatan manusia. The peak of the redemptive history of mankind. Kedatangan Kristus ini adalah suatu penggenapan daripada janji-janji Allah selama ribuan tahun tentang Mesias, tentang Mesias. Bagaimana Tuhan menjanjikan keselamatan itu kepada kita semuanya. So if you don't understand the whole history of the redemption, you will miss this point. That the whole thing, Alkitab ini adalah suatu cerita yang sangat indah sekali dari awal sampai akhir. Dia hanya berbicara tentang satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus sudah ada sejak dalam penciptaan, sejak dunia diciptakan. Dan Yesus akan datang kedua kali lagi nanti dan memerintah seluruh isi dunia ini. So Jesus is the main actor in this story. It's like a movie, you know. Movie has a beginning, has a big moment, has a crisis before that, and has an answer and has a solution, and then there is a happy moment after that. So the whole history is like a story, it's like a movie. If you like to watch a movie, it's always like that. And there is in the movie, there's also a love story, you know. And every movie, there's always something with love. So that's why we love to watch movie. So the whole thing of humanity is like a love story of Jesus. Dalam masa-masa ini kita juga merenungkan kembali arti daripada Natal itu. Ya. Zaman dahulu Natal juga sudah mengalami banyak tantangan. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, Mary experience a challenge. Ya, kehamilannya tanpa suami, setelah itu mau melahirkan dia harus pindah ke Bethlehem, naik keledai. Dan kemudian pada waktu setelah anak itu lahir,
Kemudian waktu Raja Herodes mendengar ada seorang anak dilahirkan akan menjadi raja, dan dia memerintahkan semua anak di bawah usia 2 tahun itu dibunuh di seluruh bangsa Israel itu, sehingga terjadi suatu pembunuhan besar-besaran. Dan Christmas is not an easy thing, but ada 4 hal yang ingin saya sharekan pada malam hari ini. And this is always the elements of Christmas. These 4 things is always part of the elements of Christmas. And orang-orang yang merayakan Christmas sejak awal bulan ini, yaitu dikatakan masa-masa Advent, 4 hal ini selalu menjadi bagian daripada masa-masa Natal ini. Yang pertama adalah joy atau sukacita. Yang kedua adalah hope atau pengharapan. Yang ketiga adalah peace atau damai. Dan keempat adalah love atau kasih. Joy, hope, peace, and love. Those 4 elements always represent Christmas. Kalau kita kehilangan 4 elemen ini, maka kita tidak bisa menikmati Natal yang sesungguhnya. But these 4 elements will help us to go through Christmas with such a strength, with such a hope, with such a endurance, supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. So the first of that element is the joy, sukacita. Joy is not the same as happiness. Joy is not the same as happiness. Orang dunia merayakan Natal mencari sukacita jasmani karena mereka menikmati lampu-lampu, mereka mau makan-makan, mereka mau jalan-jalan dan sebagainya. But joy is more than a happiness. Dan saya tuh kalau Natal saya suka dengarkan, ini lagunya John Lennon ya, yang namanya Happy Christmas. Saudara tahu lagu Happy Christmas? Happy Christmas, War is Over. Ini lagu ditulis tahun 1971 oleh John Lennon. Karena apa? Karena Amerika pada waktu itu lagi perang dengan Vietnam. Dan lagi banyak protes besar-besaran, mereka tidak mau perang. Mereka mau ada satu damai gitu. Mereka protes semuanya supaya tidak ada perang. Dan lagu ditulis tahun 1971 sebagai suatu protes itu supaya Amerika menghentikan peperangan dengan Vietnam. So, but it is interesting, this song is famous until now, and even I love the song too, but if you read the words, then we need to be a little bit careful because this is not a Christian song. Ya, dikatakan so this is Christmas and what have you done? Sorry ya, suara saya mungkin nggak cocok dengan ininya, but another year over and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Wow, orang dunia semua menyanyikan lagu ini gitu ya. But again, the title of the song is Happy Christmas. It's happy. So everybody expect to be happy this Christmas, but not everyone is maybe happy. Some people are sad because they just lost a loved one, and somebody just struggling with the economic, and some people just struggling with their health. So happiness is always depends on the circumstances, on the situation around us. Kebahagiaan jasmani itu tergantung daripada situasi sekitar kita. But joy, the true joy, sukacita sejati, bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, itu tidak tergantung pada situasi. Bahkan dikatakan bahwa di kitab Yakobus, consider it a pure joy if you fall into many trials. Bahagia atau sukacita yang sejati tidak bergantung kepada situasi. Amin. Bahagia yang sejati tidak tergantung kepada pandemik, tidak tergantung kepada keuangan kita, tidak tergantung kepada kesehatan kita, tidak tergantung kepada keluarga kita, tapi bahagia yang sejati itu ditentukan dari iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, pada waktu tadi sudah dibacakan dari kitab Lukas pasal yang kedua, pada waktu malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala,
Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab para gembala ini orang-orang yang sangat sederhana sekali, orang-orang yang tidak kaya, ya orang miskin mungkin. Sederhana mereka hidupnya, hanya mengembalakan kambing domba. Dan waktu mereka melihat malaikat itu mereka ketakutan. Mereka ketakutan, dipikir ada sesuatu yang akan membunuh kehidupan mereka. Ada suatu bahaya yang datang. Tapi malaikat berkata, jangan takut, amin. Jangan takut, jangan kita takut melewati masa-masa ini. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Saya percaya banyak bala tentara sorga bersorak-sorak pada waktu kita memuji Tuhan. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. God is always on the high place. God never lose control. God never be worried. God always give us peace in any situation that we have. Karena itu sukacita sejati hanya ditentukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Meskipun para gembala mengalami ketakutan, tapi mereka diberikan sukacita karena kelahiran Sang Juru Selamat. Lalu di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya di Lukas pasal pertama, pada waktu Maria mengandung bayi Yesus, dia pun mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak cemooh mungkin, banyak kejadian yang membuat dia down. Tapi Maria berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Haleluya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah orang yang berbahagia. Amin. Berbahagialah jika engkau miskin di hadapan Allah. Berbahagialah jika engkau lemah lembut. Berbahagialah jika engkau haus dan lapar dan kebenaran, maka engkau akan dipuaskan. The true joy is not because we have money or because we heard there is a stimulus coming, which is not sure yet because they're still debating about that. The real joy is not because we're getting into a new year, even though it's called a happy new year. Dan maaf saya panggil nama happy bukan karena dia memang lahirnya tanggal 1 gitu ya. But our happiness, our joy, itu tidak tergantung kepada tahun baru, tidak tergantung kepada masa-masa Natal, tidak tergantung kepada keuangan, tidak tergantung pada vaksin, but our true joy because the Savior has been born for us. Itu sukacita kita yang sejati. Nah bahkan di ayat pasal 2, di ayat berikutnya, ada seseorang yang tinggal di bait Allah, yang sering ke bait Allah, bernama Simeon dan Hana. Dan mereka pun bersukacita waktu melihat bayi Yesus. Di Lukas 2 ayat 29 dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Jadi dia tunggu sampai dia melihat bayi Yesus, setelah itu dia rela dia pergi. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu. Wow. Dan Hana yang berumur 84 tahun, dia berdoa berpuasa di bait Allah, dia bersuka cita waktu dia melihat bayi Yesus itu. Bagaimana dengan kita? Apakah tetap ada sukacita Natal? Apakah kita masih bergembira karena bayi Yesus itu? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus itu juru selamat kita? Apakah kita masih mengandalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita masih benar-benar beriman kepada Sang Juru Selamat itu? Karena hanya itulah alasan kita mempunyai sukacita
yang sejati di dalam masa Natal ini. Yang kedua, pengharapan, hope. The first one is joy, the second one is hope. Why we need hope? Because we are experiencing a dark time. Hope is needed in the midst of conflict. Mungkin ada konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin itu konflik keluarga, mungkin itu konflik kehidupan, mungkin konflik keuangan. Apapun konflik yang kita hadapi, kita perlu pengharapan dari Tuhan Yesus. Sukacita memberi kita kekuatan, tapi pengharapan membuat kita mampu berjalan. Haleluya. Pengharapan itu membuat kita mampu berjalan terus melewati semua itu. Dan pengharapan kita bukan terletak kepada janji-janji manusia, bukan terletak kepada pemerintah, bukan terletak kepada hal-hal yang fana, tetapi hanya terletak kepada Yesus Kristus. Yesaya 31 berkata demikian, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Pengharapan kita akan sia-sia kalau kita tidak meletakkan itu kepada seseorang yang tepat. Kristus adalah puncak daripada pengharapan manusia. Pada waktu dia datang kedua, firman itu telah menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia dan menjelma di tengah-tengah kita dan diam di tengah-tengah kita. Christ in you is the hope of glory. Christ in us is the hope of glory. Pengharapan kemuliaan itu ada di tengah-tengah kita. Kita tidak kehilangan dari pengharapan itu pada masa-masa ini. But Christ alone is our salvation. Christ alone is our hope. Dan bukan hanya di dalam Christmas ini kita berharap. Because the first coming of Jesus Christ is the down payment for His second one. Pengharapan kita bukan kepada dunia yang sedang hancur ini. Bukan kepada political leaders yang sedang beribut sampai saat ini. Bahkan saya dengar masih nggak mau ngalah dan sebagainya, mau ribut, mau turun ke jalan dan sebagainya. Our hope is not on this world, amin. Pengharapan kita bukan dunia ini, bukan pada negara ini. Pengharapan kita kepada kerajaan yang akan datang. The second coming of Jesus Christ as the Prince of Peace, as the King of Kings. Itu pengharapan kita. Itu kesukaan kita. Kalau kita nggak punya kesukaan itu, kalau kita nggak punya pengharapan itu, then Christmas has a wrong meaning for us. Jangan-jangan Christmas ini hanyalah sebuah tradisi bagi kita. Jangan-jangan Christmas ini cuman seru aja pakai bagian bagus untuk kita, tapi kita nggak ada pengharapan. But the true hope is in the person of Jesus Christ. The third piece of the elements of Christmas is the element of peace. Damai ini bukan sekedar damai yang biasa. Damai ini bukan berarti tidak ada konflik dalam kehidupan. And I reflect upon this word peace. In Isaiah 9:6 says Jesus is called the Prince of Peace. Tapi kalau kita lihat di kitab Injil, ada satu malam di mana Yesus mengalami konflik yang begitu besar, yaitu malam sebelum dia diserahkan. Dan dia begitu ketakutan, dan dia begitu berpeluh darah, dan dia begitu takut. Even the Prince of Peace is not avoid of conflict. Raja damai itu sendiri harus mengalami semuanya itu sebelum dia datang kedua kalinya, sebelum dia naik ke surga dan duduk di kanan Allah Bapa. So, peace is not the absence of conflict, but peace
is the confidence that we have upon the promise of God in going through conflict. The peace that God gave is not a common peace. It's a supernatural peace that will guide us beyond our understanding. Kita mungkin tidak mengerti, kita tidak bisa mencerna semuanya ini, kita tidak bisa menangkap arti semuanya ini, but this peace is beyond understanding. Dan itu yang diberikan Allah kepada kita. Dan the most important peace that we might have is the peace with God. Ingatlah bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan dosa itulah yang membuat kita merasa takut, merasa kita menderita. Yesus datang membawa pendamaian dengan Allah, kita didamaikan dengan Allah, sehingga melalui pendamaian itu, the King of Kings will stay with us, will live with us, dan membawa kita melewati semua masa-masa sulit ini. And the last element of Christmas is love. We have joy to keep us strong. We have hope to keep us going. We have peace to give us ability to be calm. And the last one is love. Love is the element that is very needed in this time of crisis. Because love transforms people. Love is the most seek commodity during this time. Saya sudah share tentang saya nonton film The Crown, and ada suatu cerita seorang raja Inggris, dan dia melepaskan tahtanya, hanya dia jatuh cinta sama seorang wanita. So love is very powerful. Love is a powerful element. Because love is not just an element of Christmas, but love is a person himself. Love is part of God. God is love. That's why He come to us, to save us. Firman itu menjelma menjadi manusia, dan Dia diam di tengah-tengah kita because He love us. Yohanes 3:16, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga memberikan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. We pray that the love of God will transform our life, will transform our hearts during this pandemic. This is the ultimate hope of us going through Christmas. Inilah pengharapan kita yang paling utama, yaitu dengan kasih Allah ini kita akan mampu melewati semua kesulitan, semua tantangan, dan semua yang ada di depan kita, because God has loved us first. Saya akan tutup renungan ini pada malam hari ini. Saya panggil pemain musik, kita akan menyanyikan lagu Silent Night, but let me close with this, that this Christmas we are reminded that there is a greatest purpose. There is a greater purpose that we celebrate Christmas. It's not just a celebration. It's not just a singing. It's not just having fun, but there is a greater purpose of Christmas. That is to experience the birth of Jesus Christ in our heart. Firman itu telah menjadi manusia, diam di tengah-tengah kita. Tapi kita tidak mengenal dia. Dia datang kepada kepunyaannya, tapi orang-orang tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya itu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka percaya dalam namanya. Dikatakan Yohanes pasal 1,
bahwa di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap manusia sedang datang ke dalam dunia ini. Mari kita renungkan pada malam hari ini pada saat kita nyanyikan lagu ini Silent Night. That the Savior has been born. Has He been born in your heart and my heart? Has He been born in your family and my family? Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run, young virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, Son of God, love through life, radiant beam from top, holy flame, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord and driver, Jesus, Lord and driver. Father, we pray that joy, hope, peace, and love will be a radiant in our soul during our darkest moment. May you be the one that bring those four elements to transform our lives as we celebrate the birth of Jesus Christ. We ask that the blessings of Christmas will come down on earth and help us to see and understand the purpose of your coming, Lord. We thank you and we praise you. Run,
Christmas. God bless you all. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Dalam saat pandemik kita bisa merayakan Christmas, candlelight, and everything looks good. Praise the Lord. Thank you, Lord. Ya, selama pandemik ini, saudara-saudari kita nggak putus asa, malah banyak kreativitasnya. Ya, sebentar lagi saya akan share dengan Anda kegiatan-kegiatan iCare kita. Nanti juga ada share mengenai anak-anak, kegiatan anak-anak maupun youth. Oke, please sabar-sabar. Saya share screen dengan Anda ya. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kami dari iCare Overcomer mau mengucapkan selamat Natal bagi semua anggota IFGF New York. Semoga damai Natal bersama Anda sekeluarga sekalian. Thank you and God bless you. Amen. Luar biasa. Ko Peter luar biasa. Nama Ko Peter saya udah mau ganti sekarang namanya Peter LB Manopo. Peter LB luar biasa Manopo. Puji Tuhan. Kita akan share juga dari Long Island Group. Saya akan share juga. Kami juga ada nyanyi bersama. Thank you tim yang sudah merekam untuk semuanya ini ya. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prosperando felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad.
Ya, di download. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, celebrando felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, celebrando felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospera tu felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospera tu felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospera tu felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospera tu felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Solihin double LB. Luar biasa. Kita akan lanjutkan dengan presentation dari kids. Saya persilakan untuk Lily Benny untuk take over. Thank you. Sorry, Li. Ya, kalau tuh kamu share itu di bawah ada button 2, you must check both of them. Kalau nggak suaranya nggak kedengaran.
stop sharing dulu. Sorry, sebentar ya. Itu sih sengaja itu. No. Nunjukin Chris itu. Share screen ya. Oke. Ini nih, share computer. Waktu share screen di bawahnya ada 2 check mark. Di sini check mark. Belum. Kamu belum cek, Tian. I did. Ya, itu kan. Kedengeran nggak? Yap. Oke. Li, nggak kedengaran suaranya, Li. Let's repeat, Li. Sorry, sebentar ya. Sorry. Ini kamu nggak share screen-nya. Ini kamu nggak di sini nih. Ini nggak dicek. Oh, sorry. Kedengeran. Let's repeat. Biar Vincent tenar. How about now? Okay. Yeah, it's okay. Kamu nggak cek. Merry Christmas, everyone, from the Handy family. Hi, my name is JC. Hi, my name is Shirley. Today we are gonna play We Wish You a Merry Christmas and Jingle Bell Rock. I hope you enjoy our mini concerts.
world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus, Savior, Jesus, Savior, we will tell everyone. Jesus, Savior, Jesus, Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world. God sent his son, he's the Savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the Savior of the world, and now we can call him friend. Jesus, Savior, Jesus, Savior, we will tell everyone. Jesus, Savior, Jesus, Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Hope everyone have a Merry Christmas and take care so they don't, and good luck. Saya balikan ke Kopiter or Kosolihin. Luar biasa, luar biasa. Anak-anak Sunday School kita ini luar biasa. Kecil-kecil sudah hebat-hebat. Ini mama papanya ini luar biasa. Ini bisa diorbitkan ini nanti ya. Ini meskipun homemade tapi luar biasa. Ini sekarang kita youth, kita nggak mau ketinggalan ya. Saya share screen sekarang. Wants to let you know things will get better and to keep trying and that you are cared and loved for. I will always be here for you. Love, Karen. So like, I don't know, just this morning, someone I kind of know, I guess, from another friend said that her dad had to go to the hospital for some reason. So I wrote like, don't be worried and God is here with you and there is more than what's in front of you. So she shouldn't lose hope yet. Oh, dear friend, despite everything that has happened, don't lose hope. It's okay if you're sad at times, but just remember that it will get better. Keep being positive and optimistic and trust in God that the pain and struggle will go away. All the problems you have, any worries you're stressing about, they're only for now. Keep pushing through and don't let the negative thoughts get to you. Ask God for help and let him help you so you can find the strength to work through every situation that you find difficult, and if you're afraid of anything, God will provide in the end. Things are really tough right now, but I know you'll push through and I know you'll be able to get through this. Just keep thinking positive and, you know, just, I believe you'll succeed throughout this rough time. Just to hold on a bit longer and just like, if I survive this long, they can survive more. To my uncle, who's going through a tough time, as I know, with your local business, and while it may be tough, my only hope is that you simply surpass it, and that simply by being fearful and not trusting in what's going to happen, that you will fall, but I really hope that you will be able to take care of yourself. That is all I got. I just said, no matter how tough the situation looks, you should always stay positive
and just look at the brighter side. Just keep going on. You can do anything you want to. I know this is a hard time, but it'll be over and it won't last forever. And so keep being positive and don't fall on the negative side. Take your time and worship God before time runs out and you can't be forgiven. Because life is like, you don't have much time in life. It's only 80 years, and in heaven is eternal. That's what God said. Let's go. Amen. Thank you, Karen. Thank you, Shireen. Thank you, Val. Those were really nice, guys. Everyone, give yourself a round of applause. Very good, very good. I just want to like. Ya, anak-anak Sunday School kita luar biasa, youth kita juga luar biasa. Jadi saudara-saudari, apabila Anda mempunyai anak-anak, tolong setiap hari Minggu kita ada Sunday School online. Makanya hasilnya luar biasa. Nanti akan kita orbitkan lebih lanjut. Dan youth kita luar biasa memberikan kesaksian, memberikan dorongan, semangat dalam pandemik ini. Luar biasa. Ya, mari kita kembali join dengan Sanctuary. Silakan Sanctuary. Thank you semua yang sudah berikan presentasi. Good job. Really proud of you. In this pandemic, we became creative. Akhirnya belum kasih presentasi. It's a challenge for us. Bisa buat tahun baru. Saya udah pemain musik bisa maju ke depan. Let's close this service with joy in our heart. That we are well, we are good, we are safe, we are blessed, and the theme of greater blessings is a theme that is part of our belief God has given us. Not just a greater blessing, but the greatest blessing of all mankind. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati oleh sukacita Natal. Kekuatan, damai sejahtera, kasih daripada Natal terus beserta dengan kami. Kami rindu ya Bapa, agar nama-Mu terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Melalui kesaksian demi kesaksian dan melalui pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi. Jemaat, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat terkasih, terimalah saat ini berkat Natal, yaitu berkat pengharapan dari Tuhan, berkat sukacita, berkat damai, dan berkat kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai setiap kehidupanmu dan segenap keluargamu pada masa-masa ini. Dan Engkau dibuatnya mampu melewati semua itu. Engkau akan diberkati tubuh jiwa rohmu dan mengalami suatu pertumbuhan yang begitu indah di dalam masa-masa Natal. Terima kasih, kami menerima berkat-berkat ini Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ini Bapa, kelahiran daripada anak-Mu Yesus Kristus di dunia dan di dalam kehidupan kami boleh menjadi nyata setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Selamat Natal. Jemaat yang terkasih, terima kasih untuk mengikuti ibadah ini. Dan dari manapun Anda berada, mungkin dari luar New York, ada Sandri katanya tadi ya. Thank you for joining us. Thank you for all the team, worship team, live stream, dan semua yang sudah membantu usher. God bless you all. Have the joy of Christmas in your life. Amen. Merry Christmas, everyone. Tim pastor sama tim worship, please don't move. Pastor, tim worship, don't move. We're gonna take a picture. Come on, guys, closer to your camera. We're gonna take a picture. Show the heart. Show the heart. Jadi kamu tunduk ya. Let's move. Move to your camera. Please, we take a picture. Pastor and team music, don't move. Stay there. We're gonna take a picture. Bring your family, your children. Come on, we're gonna take picture. This is history moment. Come on, guys. Okay. We're gonna, because I have two screen. So once I said 1, 2, 3, I'm gonna take a picture. Please don't move, don't turn it off. The second screen, I need to take a picture, okay? Please. If you don't have enough like, get the like, please. You need to go to see good. Team music, pastor, team music, please go up. You guys ready? Come on, look at the camera, please. Guys, look at camera. Look at camera. After I said 1, 2, 3, don't move, don't turn it off because I'm gonna go to the second screen. Okay? Come on. I give you a couple minutes. Get ready. Go close to your camera, please. Awesome. You guys looks good. Okay. Hold on. Okay. Don't go anywhere. Hold on a second. Millie, I didn't see you. Where are you? Come on, guys. Come on. Yeah. Go to the middle. So I cannot see you. Jolin mana Jolin? All right. Millie, I still cannot see you. Jolin. Dia ngomong salah. Yeah, there you go. Okay. Hold on, guys. Please smile. Yeah, you go. Okay, good. 1, 2, 3. Okay, hold on, okay? Let me save first. Main cantik, main cantik. Okay, don't move. I'm gonna go to the second screen. Okay, second screen, don't move, okay? Don't turn it off, otherwise you lose picture. The second screen, a lot of them is not open. Please turn it on. Okay? All right, get ready. Smile. 1, 2, 3. Give me a second, guys. Awesome. Thank you. You guys looks good. Oh, finally. Merry Christmas, everyone. Grace, Merry Christmas, yeah, Grace, call me. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Almost holiday. Christmas. Grace, call me. I'll call you.